Poštovani gledalci, dobrodošli u novu emisiju Srbija Global kanala. U ovoj emisiji imamo jedno ekskluzivno izjavu, jedno ekskluzivno svjedočanstvo Šmuela Kamineckog. Radi se o rabinu iz Ukrajine, o rabinu iz Habada, iz jedne organizacije oko koje se, da kažem, onako zapravo dosta nekakvih mistifikacija u našoj javnosti, pogotovo po YouTube kanalima. Jednostavno prati ih priče da su oni ti zapravo koji pokreću sve političke procese iz senke. Ja lično ne mislim da je ta organizacija toliko važna i toliko bitna, ali evo, pošto se toliko priča o njima, da vidimo to predviđanje ovog rabina iz Habada, jer tako, ako su toliko moćni, ako su toliko bitni, ako zaista odlučuju o svemu, onda bi ovo, da ne kažem proročanstvo, ali predviđanje rabina iz Habada moralo biti tačno. Pa da ne gubimo vreme, ajde da krenemo odmah na izjavu. Как ми говорили только, что война закончится через 2 месяца, я готов за это спорить. Kao što smo upravo govorili, rat završava se za 2 meseca. Spreman sam da se kladim u to. Iako se rat završi pre 15. januara, sretnućemo se ovde na velikom L'Haimu. Dogovoreno. Я извиняюсь, я уточню, 15 января 26 года, да? Да. Da, izvinjavam se, ali da pojasnim, 15. januara 2026. godine, da. Za svaki slučaj dali smo malo više vremena, jer će ljudi biti zauzeti za novu godinu. Zato ćemo 15. januara slaviti. To će biti već posle završetka rata. Čim se rat završi, ceo svet će biti dobar, u dobrom smislu te reči. Investitori, turisti, svi će doći ovde i bit će veliki život ovde. I to će početi direktno u 26. godini, 2026. Я вам это говорю не как пророк, не как раввин. Govorim vam ne kao prorok, ni kao rabin. To je mišljenje velikih ljudi u Americi i Evropi koji to znaju i razumeju. To nije san, to nije molitva. Ni dream, ni мечта, ni молитва. Jer Rusija biće kao Severna Koreja. Ukrajinu čeka velika budućnost, nezavisna budućnost. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srbska_prodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo post ekspresom. Šmuel Kaminecki, glavni rabin Dnjepra od 1990. i predsjednik Saveta rabinata Ukrajine, izjavio je pred biznis publikom nešto što prevazilazi zapravo verski okvir. On se poziva na mišljenje velikih ljudi u Americi i Evropi, a vidjet ćemo iz dalje diskusije da Habad ima pristup svim svetskim liderima. Na početku rekao bih šta ja zapravo o svemu ovome mislim. Sankcije Amerike na Rosneft i Lukoil i sve zapravo na celokupan izvoz Rusije dovele su do reakcije Indije i Kine koji su bili glavni kupci ruske nafte. Ruska nafta puni 25% budžeta Rusije. Dakle, četvrtinu budžeta od prodaje, a plus što naravno daje zamajac drugim privrednim aktivnostima. Dakle, u ovom trenutku, s obzirom da su Indija i Kina kao države koje kupuju oko 85% nafte, ali i druge države koje se pridružuju ovim sankcijama, dakle Indija i Kina su se pridružile tim sankcijama, ne želeći da ruše, da kažemo, poziciju svojih firmi, što državnih, što privatnih. Dakle, u ovom trenutku ugroženo je oko 90% ruskog izvoza nafte. I u jednoj situaciji u kojoj je ruska ekonomija već, da kažemo, na ivici zbog dugogodišnjeg finansiranja ratnog budžeta i pada privredne aktivnosti, Rusija se zaista nalazi u kritičnoj situaciji. Dakle, nije ovde kritično da li ruska vojska može da održi neke položaje u ovom trenutku ili možda čak i da napreduje u nekom minimalnom obimu, jer ne zaboravimo da je od početka ove godine napredovala se svega manje od 1% ukrajinske teritorije. Nije dakle u pitanju vojna moć kao takva, već moć finansiranja vojske. Ukrajinski dronovi za to vreme uništili su preko 30% ruskih rafinerija, tih prerađivačkih kapaciteta, zaključno sa oktobrom 2025. Moja prognoza kaže otprilike da za 3 meseca može doći do ozbiljne krize, a za 6 meseci može doći do pucanja praktično finansiranja vojske i samim tim do raspada linija fronta. U tom smislu ja mislim da ova prognoza ovog rabina i ova informacija
nije tačna, ali on je rabin iz Habada, ja sam samo Aleksandar Šargić sa Srbija Global kanala, pa ćemo vidjeti šta će se ispostaviti kao tačno. U svakom slučaju, Kameneckijeva uporedba Rusije sa Severnom Korejom ukazuje na ekonomsku izolaciju Rusije koja će nastati posle rata. Znači sada da uđemo dublje u analizu njegove izjave. Mene ovo upućuje na misao da Kamenecki ima neke informacije o nekakvom potencijalnom puču u Moskvi, nalik onom puču, odnosno komunističkoj revoluciji 1917. godine. Što od početka ovde visi kao nekakav mač iznad glave režima u Kremlju. Postoje procene velikih analitičkih agencija o verovatnoći izbijanja tog puča i ranijih godina ona je bila manja, znači rade se te ratne procene. Međutim, za 25. godinu, na primjer Rand korporacija ili Rand korporacija kaže da šanse za unutrašnji prevrat u Rusiji ako sankcije nastave procenjuju se kao realna opcija, međutim oni kažu da bi to bilo realno tek u 2026. godini. Znači to se slaže sa mojim predviđenjem, a ne sa Rabinovim. Takav puč verovatno bi bio organizovan od vojske ili oligarha. Trenutno Putin optužuje Hodorkovskog, ovog oligarha koji je izbegao za organizaciju takvog puča. Ja mislim da to nije toliko realno koliko bi bilo realno da vojni krugovi naprave taj puč, nekakvo okruženje slično Surovikinovom i tako dalje. To bi onda moglo dovesti do jednostranog napuštanja okupiranih teritorija zbog nemogućnosti snabdevanja, a okončavajući zapravo tako rat bez pregovora i izbjegavajući odštete, naravno kroz jednu samoizolaciju. Atlantic Council, odnosno Atlantski savet, je još u decembru 2024. pre naftnih sankcija i pre rušenja ruskih rafinerija najavio da mogućnost puča raste zbog ekonomske krize i ratnih neuspeha. Znači, ta ekonomska kriza se sad umnogostručava. National Security Journal u maju 2025. potvrđuje rast verovatnoće puča zbog nezadovoljstva u vojsci i među činovnicima. Atlantic Council spominje generala Surovikina kao mogućeg vođu puča. Dakle, moja analiza se ne slaže sa rokovima koje je dao Rabin iz Habada i mislim da će vojno-ekonomski kolaps Rusije uslediti za 6 meseci, a ne za 2 meseca. No, sve se može ubrzati, naravno, nekakvim pučem ili pucanjem linija komandovanja i ja to najpre vidim kao nekakav scenarij sličan onom u Republici Srpskoj Krajini, kada je vojska zapravo ostavljena 2 nedelje bez dopreme, municije i hrane i ona se praktično raspala bez linije komandovanja. Znači, naravno, situacija u Krajini i u Ukrajini se ne može do kraja, naravno, staviti u istu ravan, niti se može staviti puni znak jednakosti. Međutim, kod takvih koruptivnih sistema, kao što je komunistička Srbija i komunistička Rusija, jako brzo može doći do pucanja linija komandovanja u smislu da određeni deo vojske ili državnog aparata shvati da je država pred raspadom i da mora da povuče nekakav radikalan potez kako bi sačuvao državu. Sad, želeo bih da govorimo u drugom delu emisije o samom Habad pokretu ili puno ime Habad Ljubavići. To je pokret, neki ga zovu sektom, koji ima 5000 centara u 100 zemalja, ima veze sa skoro svim svetskim liderima, što izjavi Kameneckog daje težinu. Kamenecki u gradu Dnjepro u Ukrajini, centralna Ukrajina, živi od 1990. godine. On vodi Menora centar, to je najveći jevrejski kompleks u Evropi, finansiran od oligarha, takođe Jevreja, Igora Kolomojskog, bivšeg sponzora i mentora Vladimira Zelenskog. Kolomojski i Zelenski su se umeđu vremenu razišli i sukobili. Kamenecki je jako blizak Zelenskom. Zelenski je rođen takođe u Dnjepru, gde je taj Menora centar i gde, da kažem, svoju funkciju vrši Kamenecki. Zelenski se sastao, recimo, sa Habad rabinima još u maju 2019. gde je učestvovao i Kamenecki. U decembru 2024. Zelenski je palio Menoru na Hanuku sa Habadom u bunkeru tokom bombardovanja. Znači, to su one sveće, sedmokrake sveće, da tako nazovem. U aprilu 2025. Zelenski je posjetio Habadovu školu u Kijevu.
hvaleći njihov humanitarni rad. Kolomojski je bivši patron Zelenskog, a takođe Jevrej i finansijera ovog centra, Menora, i on je umeđu vremenu optužen za korupciju. Međutim, kada je bio optužen, dobio je podršku rabina Kamineckog. Zelenski ističe svoje jevrejsko poreklo, međutim, takođe zna se da roditelji Zelenskog nisu vernici, oni su ateisti i ne pripadaju u punom smislu te reči jevrejskoj zajednici. Chabad pomaže Zelenskom u vezama sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama. Chabad je 2025. koordinirao medicinsku pomoć od $5 miliona za Ukrajinu preko izraelskih svojih partnera. Zelenski je u septembru 23. tražio od Chabada veću podršku Izraela. Međutim, mi možemo da kažemo da Izrael nije u većoj meri pomagao Ukrajini tokom rata. Dakle, to je zanimljivo, ali to je jedna posebna tema, da Izrael se nije baš previše istakao u pomoći Ukrajini tokom ovog rata. Mnogo više su mu pomagale katoličke i protestantske zemlje. Sad Amerika. Chabad je blizu Trumpove porodice, vrlo blizu. Ivanka Trump konvertovala se u ortodoksni judaizam 2009. pod Chabad rabinima. Ona je udata za Jareda Kushnera, Jevreja. On konkretno, znači Jared Kushner, njen muž organizovao je Trumpove posete grobu Menhema Schneersona, koji je, da kažemo, glavni lik u 20. veku ove Chabad organizacije. Trump je primio Chabad delegaciju 29. septembra 2025. u Beloj kući. I ovo je vrlo važno. Tada je razgovarano o miru i o ukrajinskom pitanju. Ovaj sastanak je, po mom mišljenju, ključan za relevantnost Kamineckijeve izjava, odnosno izjave Kamineckog, jer, dakle, njegove izjave, koje smo ovde puštali i citirali, mogu zapravo poticati, izvor njihov može biti iz Trumpovog okruženja, odnosno možda i od samog Trumpa. Što tiče Rusije, Chabad u Rusiji vodi Berl Lazar. On je imenovan 2000. godine za glavnog rabina. Putin se sastao posljednji put sa njime 20. februara 2025. barem ono što je javno poznato, i tada je Putin hvalio Chabad. Chabad ima 200 centara u Rusiji uz državnu podršku. Rabin Lazar je 2022. kad je rat u Ukrajini počeo, osudio nasilje, ali nije ga nazvao invazijom. Dakle, Chabad u Rusiji se prilagođava tamošnjoj politici, dok ukrajinski Chabad i Kaminecki su tada kritikovali držanje Chabada u Rusiji. Ipak, Chabad povezuje sve te zarađene strane, pa tako recimo ruski Chabad šalje pomoć Ukrajini preko Njujorka. Lazar je 2023. recimo posredovao u pregovorima za oslobađanje zarobljenika između Ukrajine i Rusije. U posljednjem delu emisije pričat ćemo o Chabad Ljubovići istoriji, odnosno o tome šta je zapravo Chabad. Reč Chabad je akronim od reči Hohma, Bina i Dat. Hohma znači iluminacija, prvi blic svetla iz koga se pojavljuje ideja. Bina je razumska obrada, analiza informacije, ideje, a Dat je svesno znanje, odnosno svest o znanju. Chabad Ljubovići je grana hasidizma, mističkog jevrejskog pokreta, koji je osnovan u Ukrajini u 18. veku. Chabad je, dakle, grana hasidizma i nju je osnovao 1775. Šneur Zalman u Belorusiji, odnosno na granici Rusije i Belorusije oko Smolenska. Sedište je kasnije preneseno malo zapadnije sa ruske granice u selo Ljubavići, zbog čega se danas tako i zove. Chabad ima ogroman broj misionara, oko 40.000, širi se neverovatnom brzinom i ima centar i u Srbiji. Kaminecki je, dakle, 90. godine došao u grad Dnjepro u Ukrajini i tamo napravio taj, zajedno sa Kolomojskim, taj Menora centar, simbol obnove jevrejskog života u Ukrajini. Što se tiče nekakvih optužbi protiv Chabada, glavne su one koje se tiču mesijanizma i tunela u Brooklynu. Naime, Chabad je kritikovan u jevrejskoj zajednici, samo jevrejskoj zajednici, zbog te mesijanske frakcije, jer nakon smrti Menahema Schneersona, vođe Chabada, oko 10 do 20% sledbenika poznatih kao mesijanisti počelo je da propagira verovanje da je on mesija i koji će se vratiti. Ovaj stav izazvao je oštre kritike ortodoksnih Jevreja.
Rabinski savet Amerike osudio je mesijanizam Habada kao jeres, zabranjujući članstvo onima koji veruju u mrtvog Mesiju. Međutim, to se sve nastavilo dalje. Mesijanisti su nastavili svoju propagandu i kampanju, a sam Habad je bio prinuđen da zvanično odbaci ove mesijanističke stavove 2014. Međutim, te sektiške tendencije u Americi se nastavljaju. Tako je došlo do kopanja tunela u Brooklynu i to je najpoznatija optužba protiv Habada. Naime, tuneli dugi oko 60 metara, široki 2,5, visoki 2 metra, povezivali su sinagogu sa susednim zgradama, uključujući ritualno kupatilo. Otkriveni su nakon pritužbi komšija da se tu dešava nekakva buka. Policija Njujorka uhapsila je 10 članova, mesijanističkih članova Habada, uglavnom studenta muške Habad škole, koji su kopali bez dozvole koristeći lopate, krampove i slično. Tuneli su bili nesigurni sa zemljanim zidovima, bez ventilacije podupirača, ugrožavali su stabilnost same sinagoge. Habad je izjavio zvanično da su tunele kopali ekstenzija tunela u Brooklynu i to je najpoznatija optužba protiv Habada. Naime, tuneli dugi oko 60 metara, široki 2,5, visoki 2 metra, povezivali su sinagogu sa susednim zgradama, uključujući ritualno kupatilo. Otkriveni su nakon pritužbi komšija da se tu dešava nekakva buka. Policija Njujorka uhapsila je 10 članova, mesijanističkih članova Habada, uglavnom studenta muške Habad škole, koji su kopali bez dozvole koristeći lopate, krampove i slično. Tuneli su bili nesigurni sa zemljanim zidovima, bez ventilacije podupirača, ugrožavali su stabilnost same sinagoge. Habad je dakle izjavio da zvanično da tunele nije kopao Habad kao organizacija, već samo ekstremisti iz mesijanističke frakcije, bez odobrenja rukovodstva, tvrdeći da su hteli da prošire sinagogu prema planu i viziji rabina Šnersona iz 1980-ih. Mesijanisti su verovali da će proširenjem ubrzati dolazak Mesije. Tada su izbili sukobi sa policijom u Brooklynu. Inače, Habad, kao što sam rekao, već je bio prinuđen više puta da se ograđuje od te, da kažemo, svoje sekte, možemo tako da kažemo. Međutim, tada je Habad svakako dospao pod lupu javnosti. Veliki broj ljudi misli da ova organizacija pokreće sve ključne procese u svetu, pa i same ratove. Moj stav je da Habad nema tu moć, ni taj novac, da pokreće ratove, ali svakako spada u vrlo uticajne organizacije u svetu, čiji glas jasno čuju svi važniji svetski lideri. Znači, ovdje postoji jedna velika razlika u tome da li oni mogu da pokreću procese ili mogu da budu nekakav, da kažem, faktor korektivni, a najpre posrednički u celoj priči, jer vidimo da oni imaju mogućnost da posreduju između svetskih lidera. Na kraju, u nekom zaključku želeo bih da kažem sledeće, da je sreće i pameti. I mi Srbi bismo se na isti način organizovali kao Habad, zarad uspeha svog naroda i očuvanja svoje kulture i identiteta. Znači, ne bismo kukali nad time kako se neko drugi organizuje, ne znam, Habad, Cincari, Jevreji, bilo ko, već bismo se na isti način organizovali zarad sopstvenog napretka i uspeha. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srbska_prodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom.